श्री विजयजी घोरपडे साहेब, श्री बालासाहेबजी ढोले साहेब सरपंच, श्री विजयजी घोरपडे माननीय नगरसेवक पालम, मी आपणास विनंती करतो की आपण मंचावर यायचं आहे. श्री भीमरावजी तुरनोर साहेब, मी विनंती करतो की आपण मंचावर यावं. माननीय वैजनाथजी इंदोरे साहेब सरपंच, मी आपणास विनंती करतो की आपण मंचावर यावं. इंदोरे साहेब तसेच आमच्या पशुसंवर्धन विभागाचे माननीय डॉक्टर మా వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇతను తినగా